Hola, buenas tardes, saludos, gracias por venir. Vinimos a hablar de una preciosa fibra que nosotros usamos. Es una cosa que probablemente nos gusta compartir, es una fibra que utilizamos en los productos que venimos aquí a mostrar. Es una de las cosas más valiosas que tenemos, una de muchas, que viene desde nuestros ancestros que viajaban del Océano Pacífico. Se intercambiaba, se hacían trueques o se podían intercambiar por alimentos, por plantas, por recursos que encontramos en esta nueva tierra al llegar ahí. Fue así que descubrimos esta planta como un recurso. En Nueva Zelanda no hay muchos tejedores, gente que se dedica a esto, no es un clima tan tropical como en otros lugares, y de ahí fue que lo hemos llevado a la práctica en un terreno quizás no tan común como en otros, y que lo usamos en productos que podemos utilizar en nuestra vida diaria. We are guided by ancestral practice when we harvest to make the things that we make. So the harakeke grows in a band. It has a small shoot in the centre, and then on either side it has support leaves and further. And so when we cut, we leave a small baby shoot in the middle, and we leave a leaf on either side to protect it, and then you take away the outside leaves. And you can see in that photo that we cut in a diagonal, which means that when it rains, the rain falls onto the plant and away from the leaves and into the roots of the plant. Lo hemos puesto en práctica ya por muchas cosas, con las cosas que utilizamos. La utilizamos por diferentes hojas de la planta, por la cual podemos recorrer los diferentes hilos que nos ayudan como un soporte para luego cargarlos como si fuera una cuna, como si fuera un bebé, por las hojas que mantienen por afuera. Cuando utilizamos el agua de la lluvia, también cuando cae el agua sobre las hojas de estas plantas, y también de esa forma podemos obtener la fibra. No worries. This slide shows a woman extracting the fibre, which is a traditional method. There are other similar techniques. However, this one, our entrepreneur, I think, tended to like this. You can get the food, then you take the shell, and you dry the shell, and then you use it to make clothing or extract the fibre. So they use the mussel shell. There were other stones, like obsidian is one of them that they used. Depending on where you came from, Paula comes from the South Island, I come from the North Island. Paula has jade, where she lives. I have grey red, which is not as good as stone. So they would also make implements or tools to do the same. Aquí podemos ver la diapositiva cómo se hacen las diferentes cuerdas para utilizar la fibra. Es un método muy antiguo, es una técnica muy similar a esta. Hay otras que también se pueden utilizar. Se usa para fabricar prendas de la forma en la que extraemos la fibra. Hay otras piedras también que se pueden utilizar, como la obsidiana, dependiendo de dónde vengas. Ella viene del norte, por ejemplo, yo vengo del sur. De donde ella viene se da más el jade. De donde yo vengo se da el greyway, que es otra piedra no tan buena como como el jade, pero bueno, dependiendo de las piedras o dependiendo de las áreas, es también el método de extracción. Here you can see the fibre from within the harakeke leaf.
It is extracted, as we saw in the last slide, and then rolled on the lead to create the cordage. And then the cordage is beaten with rocks to make it very, very soft. These fibres are what we use to make our garments and clothing. Everything is done by hand. There's no loom involved in the process. Pueden ver aquí la fibra del arequique, la hoja del arequique con la que usamos y creamos esta capa como con la roca para hacerla cada vez más suave. De ahí la vez que fabricamos las prendas. Can you play the video, please? This was supposed to be a video of our maestros, who are two women who have intergenerational practice of making traditional garments, and they have great-grandmother, grandmother, and then the children, the grandchildren, have all taken up this traditional practice. But these two ladies that were in the video, they have revived the practice of making our traditional garments. So it's a show. Lo que el video mostraba, digo, es una pena que no se pueda ver, pero vemos a los maestros que practican esta tradición. Today, Clive continues to teach and inspire talented young people in keeping this art form alive. Another form of Maori art that combines beauty and practicality is weaving. Is weaving a part of Maori culture? Very much. Very much. It was what we had to clothe ourselves, to gather our food. Everything was done for the weaving, the practical part of our culture. So is it a certain type of plant like this? We have harakeke, that's what this leaf is. Yeah. So this is one of these. Oh, it turns into this. Yes. And when they arrived, they found that the harakeke plant had this amazing fibre, and so they started trading with it overseas. In fact, the first Māori economy was based on the extraction of the fibre and creating rope for international audiences. En los años 1600 fue cuando los europeos llegaron a nuestro país. Nosotros no hablábamos inglés, pero lo encontraron, aquí fue que encontraron la planta de arequique y que extraían la fibra, ¿no? Y se utilizó así por mucho tiempo en manera de intercambio, en una economía muy poco estable, en la que se intercambiaba la fibra para crear cuerda, se fabricaba cuerda con esta fibra, y así fue como también fue intercambiada internacionalmente en otros países. So in this slide you can see the factories that they created to make the moka, the fibre, and the picture with the three gentlemen in the front, that is rows and rows and rows of the fibre being prepared to make rope. En la diapositiva pueden ver cómo se utiliza lo que se extrae de la fibra para utilizarla. En la parte de las tres hileras pueden ver cómo se hacen líneas y líneas y líneas de fibra.
this is also a video, but hopefully we can play it at the end. Sorry, and these are the two women who were responsible for the revival of our contemporary traditional practice. The video beforehand was an example of the fibre being extracted and the different uses that were used from this plant. This one plant provides so many different articles in our cultural practice. También aquí vamos a mostrar otro video que esperemos poder mostrar al final, en la que tenemos a estas dos mujeres que son las responsables de haber revivido esta práctica tradicional en la extracción de la fibra en diferentes usos y cómo de una sola planta puede proporcionar tantas maneras diferentes y darles una práctica cultural. So the following slides are examples of what we do with the fibre. So these are our traditional cloaks. We call them kakahu or korowai, depending on the adornment that is attached to them. Here you can see there's been a big revival, so we have students graduating from university wearing them, and then any of our cultural ceremonies that we do these days, it's more common to find people wearing kakahu or korowai. And the very last slide shows you a technique we call taniko, which is creating the geometrical patterns that are usually found on the border of a cloak. En las siguientes diapositivas podemos ver los diferentes ejemplos que tenemos a las fibras, a cómo las hacemos como prendas tradicionales, como el kakahu o el korowai, dependiendo de algunas insignias que tengan las prendas. Y fue incluso ahora que ya tiene más, que se ha revivido más el uso de estas prendas, la hemos visto en gente más joven, en estudiantes, en ceremonias ancestrales que también se hacen actualmente. Es más común encontrar a gente que las usa. En la última diapositiva vemos una técnica que se llama tarehu, que se usa también extrayendo una de las fibras. This slide shows some earlier kakahu or clothing that our ancestors wore. I believe, and I think Paul was the same, that our ancestors used them for warmth, so they all had purpose, not just to look beautiful, but purpose. And often they would have a lot of them in one space. So if our people gather regularly in large groups, so the houses weren't very big, but they were kept warm by some of these kakahu. Today, as Paul said, we now use them to adorn the descendants of who graduate from university and get married and have everything. En esta diapositiva vemos también otros usos anteriores del kakahu con nuestros ancestros que las utilizaban normalmente para dar calor. Todas las prendas tienen un propósito, no solo era que se veían muy hermosas, sino que también tenían un uso específico. También tiene mucho que ver con un espacio. Hay espacios donde se reúne la gente, regularmente en grupos muy grandes. Las casas eran pequeñas, pero los grupos que se reunían eran grandes y se utilizaban los kakahus para dar calor en todas estas reuniones de descendientes o en casamientos, por ejemplo, en algunas de las ceremonias. On the first slide here, you can see a group gathered in front of a display of the different styles of kakahu. A kakahu is adorned with feathers only. And in the next slide, again you can see a family proudly wearing different designs of cloaks. And in the last slide, you will see there is the woman in the middle is wearing a kakahu with lots of black bits of fibre attached.
that is called a koroi. So anything that has the twisted fibres attached to it is a koroi. And if it only has feathers on it, it's called a kako. Aquí podemos ver a un grupo de gente reunida frente a una de las, a muchas muestras de los estilos del cacahuete adornado con plumas. En la siguiente diapositiva podemos ver a una mujer también portándolo con mucho orgullo, con un diferente diseño del cacahuete. En la siguiente podemos ver a una mujer en medio con un cacahuete con la fibra colowe, que también se diferencia del cacahuete. Es como diferente dependiendo de las plumas y los adornos que tenga. And the small child on the front of that last photo, he is wearing a garment that is just dressed with the leaf of the harakeke. Y en la siguiente tenemos una prenda con solo la pluma, una hoja de cacahuete. These are some of the examples of what we make with the harakeke. And you'll see very modern. The one on the right is a design. All our patterns have a narrative. That particular one is what we call a rokumara. And rokumara is a sweet potato. But if we think about the vines that come off the plant, we liken those to the descendants of an ancestor. So they all have a narrative, and most of our patterns align with the stars, as our ancestors never were using the stars to get music. The last one is a mokakeke. But it's beautiful. So a lot of our people that have learned or are learning today get to make smaller, some in some places, and some have to make bigger boats, but it's good practice. And practice is very much alive thanks to the woman that Paul mentioned earlier in the slide, who are in the video. Aquí podemos ver otros ejemplos que hacemos con el harakeke, otros quizás más modernos. Del lado derecho vemos un diseño que también tiene una narrativa. Muchos de nuestros diseños tienen una narrativa. Este viene de Rokunada, que es nuestra batata, que se le conoce como batata en español, como descendiente de nuestros ancestros. Entonces siempre van muy alineados con una narrativa, junto con lo que podemos ver en las estrellas, en que en la historia de nuestros ancestros se dice que se utilizaban las estrellas para llegar a lo que ahora es Nueva Zelanda. En la última diapositiva vemos un caquete, también uno muy bello, que mucha gente utiliza en la actualidad, que se sigue haciendo gracias a esta práctica viva, gracias a la mujer que vimos en la diapositiva anterior, que se hacen en diferentes tamaños, unos más pequeños y otros más grandes, pero se siguen fabricando. This slide shows that we also use the harakeke to make mats, fine woven mats that decorated the floors of our special meeting places, and mats for sleeping in and on. And each mat would have a variety of different designs on it. Again, as Tim Wash has already said, that tell the stories, the narratives that we have amongst our people. Esta diapositiva muestra también un harakeke que se utilizan como redes para los pisos donde la gente duerme. Hay una variedad de diseños muy distintas unas de las otras que cuentan esta historia, una narrativa. What you can tell is that as the diagonal line comes down, there's a join in the middle, and then it comes the other way, and another join the other way. So the skill of the weaver is that you can hardly notice where the join's been made, because the length is not long enough
to weave that all in one big long length. So you have to join the pieces together. So the skill is in the way the join is done and then it's barely noticeable. También pueden ver cómo los hilos se juntan en el medio y salen por el otro lado. El tejedor no pueden ser lo suficientemente largos los hilos, por lo tanto se tienen que unir de un lado con el otro para poder unirlos y poder juntarlos. Pupu or skirt, some of you may have been able to stand or we have an example, smaller version of a pupu. They were used daily. I don't think all of them was decorative in the early 1700s, 1800s. However, today they're used in performance. So we have a lot of people in New Zealand. But the one on the left corner looks to be a lot older. These are traditional, of course, the same traditional costume. They wear it as straight, sometimes the leaf would be not cut straight in a straight line. However, the pattern was created by extracting the milk, as I say, you have two cuts, and you use muscle shell to take out the piece to create the pattern. Aquí podemos ver un ejemplo de las pupu, las podemos ver en el stand también que tenemos aquí en el pabellón, en versiones más pequeñas, por supuesto. Es una prenda que se utiliza de manera diaria, tiene la talla de los 1700 aproximadamente. Actualmente se utilizan más en performance, en ceremonias, muchas más en Nueva Zelanda, hay muchas en Nueva Zelanda de estas pupus. La de la esquina pueden ver la parte de Auckland, también es una vestimenta tradicional. A veces la fibra no llega a formar una línea totalmente recta y para poder crear el patrón se tiene que extraer la fibra de la que forma. So when the fibre is extracted, we call it a whenua, so the strip that you've made is boiled in hot water and hung up to dry, and it curls around. And then once you've made enough to make a pupu, you put it all together, and then it's submerged in dye. The black dye comes from mud. So the pupu is trampled into the mud until it absorbs the colour, and then it's washed. And the mud is found in rivers, and then the garment is washed in the river, and only where the fibre has been released does it take the colour. So that's how we get the pattern into the pupu. And there's a good variety of different pupu here. The one with the diamond shapes in it has taniko as the band or the belt. Next to that is one that has taniko or geometrical shapes forming the belt, but it also has feathers attached to it. And then the bottom one in sort of the browny colour, you can see that they've added more fibres to create the belt in a very creative way. And then that very last photo shows you a wide range of different styles of pupu and the way the patterns are put into the garment. Al extraer la fibra, también lo que hacemos es que se hierve, hirviendo, se seca y se llega a enrizar. Para hacer los pupus también se utilizan todas las fibras, se sumergen. Este color negro que tiene se obtiene del lodo dentro del agua, entonces
hasta que el pipi absorbe todo el color. Si algunas partes de las fibras no llegan a estar totalmente con el color, hasta que se adhiere, hay que sumergirlo, repetir el proceso hasta que quede totalmente negro. Hay una variedad muy amplia de pubis que pueden ver en forma como de diamante, también como un cinturón, el otro que es metálico en diferentes formas, que se podía ver al fondo como de color café, tiene más fibras, se pueden formar en diferentes formas creativas y en una variedad de estilos muy diferentes. This last slide is a reference slide where the images were sourced from and the information that we used. Las últimas diapositivas eran más ejemplos que también utilizamos. One moment, please. Where did we do it? Perhaps while we're trying to get the video to work, we can raise any questions. Lo que vemos la parte del video, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? Vamos a comenzar la ronda de preguntas y respuestas. ¿Alguien quisiera externar alguna pregunta? In the 1950s, Maori weaving was in danger of extinction. Diggeres Te Kanawa's mother, Rangi Maria Hettit, now in her 90s, was asked to pass on her knowledge of traditional weaving. I think that most of the weavers want to cling to those traditional patterns, but even with our old people, I think they wanted to try out new ideas too. And as for Mum, she's always trying out something new, but still using the old weaving techniques. Mum, or Rangi Maria Hettit, is said to be the greatest of all the Maori weavers, a national treasure. She takes great pride in seeing her skills passed on down through her family. In the 1950s, Maori weaving was in danger of extinction. Diggeres Te Kanawa's mother, Rangi Maria Hettit, now in her 90s, was asked to pass on her knowledge of traditional weaving. I think that most of the weavers want to cling to those traditional patterns, but even with De nuevo el poder revivir la tradición de tejerlo, se pueden ver como la unión de las fibras, todo se hace completamente a mano. Today, Clive continues to teach and inspire talented young people in keeping this art form alive. In the Today, 1950s, Clive Maori continues weaving to was in teach danger of and inspire extinction. Talented young Diggeres Te people Kanawa's mother, in keeping this Rangi art Maria form alive. Another form of Maori art that combines beauty and practicality is weaving. Is weaving a part of Maori culture? Very much. Very much. It was what we had to clothe ourselves, to gather our food. Everything was done for the weaving, the practical part of our culture. So is it a certain type of plant like this? We have harakeke, that's what this leaf is. Yeah. So this is one of these. Oh, it turns into this. Yes. Do you include any other materials like feathers? Feathers, definitely we incorporate feathers. At one time, New Zealand only had birds. There was no other
skinned animals or anything. Right. Birds was plentiful. Yes. So they'd eat the bird and use the feathers to decorate their clothing. Okay, so how does one do this? I noticed you had a shelf. It is a mussel shell. Yes. These some people think they're big mussels, but here this is an average size mussel. Yes. It just lifts the fleshy part off the fibre. See that? Yes. And how we spin it into rope. Shall I show you that too? So by using the bare leg, My legs are not so nice. they're too hairy. You think? need no hair, it'll be too sore. Yes, I thought so. So it's not meant to be for men to do this. Well, no, we do have men weavers, but they use another part of their body to, like on the foot. I see, yes. I was amazed by the complexity of designs and patterns created by the weavers, which I am told also carries their own stories. And you also may have noticed a similarity between the patterns that we use and your own patterns. Pudimos ver cómo es que se hacen las diferentes prendas en el video y yo creo que pudieron notar también los patrones que llegan a ser muy similares los que nosotros creamos a los que ustedes han llegado a crear en este continente. ¿Más preguntas? Hi, good afternoon. I want to ask, what other materials do you use to dye the fabric, for example, the red? And a second one, what's the situation right now about the weavers? Do you have a lot of weavers? Or what about it? Thank you. I'll answer the second one. Okay. But Paula and I both belong to a national weavers group, which was established by some of those women that you just saw in the video. And it has been going since 1983. 83. And once upon a time, the group was quite large. So they had all genres: carving, weaving, painting, writing, all Māori, and also Pacific Island. And then the weavers in 83 broke away to form their own group so that they could continue and make sure that the practice of weaving survived. Yeah. So we have currently just over 200 registered. There you go, weavers throughout the country of all ages. Yeah. So, like I have mokopuna, I have grandchildren. I have grandchildren who I didn't teach them to weave, but they come to where I'm weaving all the time. So osmosis kicks in. So they've grown up and they know what to do. Yeah? And Paul can answer the question. Maybe he will translate first. But just before you do, I just want to say that the 286 that belong to our national body are not all the weavers that we have in New Zealand. There are many more. So, but there are 286 that belong to our national body. Empezaron por la segunda pregunta, que era cuál es la situación actual de los tejedores, si hay muchos o pocos. Es que alguna vez el grupo fue mucho más grande, con muchos otros géneros, pintura, iluminación incluso, y luego se separaron para formar un grupo nuevo en el que actualmente ya hay 280 tejedores de todas las edades. Están incluso mis nietos y tataranietos, que yo personalmente no les enseñé a tejer, pero siempre están ahí rondando y estoy seguro que cuando crezcan van a poder hacer lo que yo hago. Entonces es un grupo un tanto extenso en el que no todos son tejedores, pero tienen diferentes responsabilidades. And your first question was, how do we get the dyes? They're extracted from the barks of trees. Yeah. And the best or the strongest dye comes from closer down to the roots of the tree. And we have a process
where we can debark a tree or take the bark off a tree, but not damage the tree in any way. So the tree will carry on and grow. The bark heals itself, so we can go back and harvest more at a later time. And that is traditional practice that we've inherited from our ancestors. So they were pretty clever in being able to understand how plants grow and trees. Y en cuanto a la primera pregunta, que era de dónde obtienen los tintes que utilizaban para sus prendas, se obtienen de los árboles. El más fuerte de ellos, o para obtener el más fuerte, es obteniéndolo de la parte más cercana a las raíces. Es un proceso en el que se puede llegar al árbol sin dañarlo, por lo tanto incluso se puede curar por sí mismo y crece más. Entonces son prácticas tradicionales heredadas de nuestros ancestros que eran muy listos y entendían mucho sobre estas prácticas. The bark is pounded with rocks, which helps to break down the dye within the bark. It's then steeped in water, and then once the colour starts to come through into the water is heated. Traditionally, we used hot volcanic rocks, to put on a fire to create the heat needed to boil the water. Nowadays, we just use a big pot, but on our kitchen stove. But traditionally, hot rocks were used. Our ancestors knew how to get a continuous boil for 20 minutes. You need at least 20 minutes to make the dye nice and strong, and then you'll put your fibres into that dye and you get the different colours that you can see in that slide there. Se utilizaba como lo que era en la parte de atrás de los árboles, con unas rocas con los que podíamos extraer el tinte. Se pasaba al agua y ya el color, una vez que llegaba al agua, se recolectaba para poder hervirla y utilizar el puro tinte. Es un proceso muy tradicional. Llevaba a veces como hacerlo por 20 minutos para que el tinte, mientras más hervía, más fuerte era el tinte y así se podía adherir más fácilmente a las fibras. Si nos pudieran platicar sobre las plumas que ocupan y cómo las fijan en el tejido, por favor. Plumas. The feathers we use a variety of feathers. So we have our native birds, but they're protected in our country. So you have to be a weaver of our status to access them, and otherwise we use all the pretty feathers of pheasants, peacock, the swamp hen that we have, which we call pukeko. We even use chicken feathers if you're desperate, and they are attached. So two feathers are placed together, and they are attached with a sap from within the harakeke plant, and then they are stitched in by hand. So you put the feather in, you do a stitch, and then you turn the quill up, and you do a stitch, and that locks the feather in so it won't fall out. Se utiliza de una variedad de plumas de aves nativas de nuestro país. Llegamos a utilizar unas dependiendo de la época del año. Pueden ser de faisán, de un ave de pantano que se llama piquibo, de pollo también se han llegado a utilizar, y las pegamos a la prenda con la planta de arequique para que la fibra se pueda unir a ellas en forma de tejido. Not that it's becoming more popular in New Zealand.
that it's becoming more popular. I was wondering if you've seen an increase of an industry more to have those harakeke, or everything is still done traditionally? Because now if every student wants one, then maybe your 300 weavers are not enough. So I'm wondering. There has been an industry created to, if you look at the first slide, I can identify 2 of those cloaks that are not done in a traditional practice, and they're sewn. So that industry has happened. It allows people to access a ceremonial garment at a price that they can afford, because the amount of work that goes into making a garment traditionally is the price of usually a house. So, yeah, so because of the many hours, it's maybe a year to prepare all the fibres, and then you have to make the garment, which can take up to another 6 months, depending on the intricacy of the pattern. So, yeah, so the sewn cloaks make them affordable for people. La pregunta es si ahora se ha vuelto más popular, ahora que se ha vuelto más popular la tradición, si han visto algún aumento dentro de la industria al hacer los arequiques y si tal vez ahora ya son prendas más deseadas. Ha habido sí un aumento de esta forma, de estas prendas que se hacen de una manera tan tradicional o también que se utilizan actualmente en ceremonias. El costo sí llega a ser elevado por el proceso, que quizás el costo llega a ser como lo que cuesta una casa, ¿no? O incluso por el tiempo que toma hacerlas, ¿no? Si toma un año extraer las fibras y quizás casi otro año el poder hacer los patrones para poder crear la prenda completa. What would you say is the most challenging thing you are facing now to put your products on the market, or to get the resources you need to create that pieces? The most challenging thing we have to continue our traditional practice is our government. So they impose rules that make it quite restrictive on access, because our birds are protected, because they're rare, and some are close to extinction. And we understand that, which is why we look at alternative birds to be able to create the garments that we do. However, that would be one of the biggest barriers to us being able to practice. We have an organisation called the Department of Conservation, and so a lot of our traditional materials that we use outside of harakeke are contained on those reserves, and access again is quite complicated. La pregunta es, ¿y cuáles son los retos que han enfrentado últimamente para hacer los productos o para ponerlos afuera en el mercado, para tener recursos para poder crear el negocio? Yo creo que el mayor reto es el gobierno, que nos ha hecho más difícil el poder hacer nuestras prendas. Ha sido más restrictivo en el cómo utilizar los productos que utilizamos para hacer nuestras prendas. Hemos buscado alternativas también para seguirnos haciéndolas, pero creo que esa es la mayor barrera. Tenemos una agencia que nos apoya, que es el Departamento de Conservación, en el que buscamos diferentes maneras de utilizar otro tipo de materiales con productos fuera de harakeke. I just wanted to extend on what Paula talked about. One of the things that I've been researching for a few years, so I've been weaving for a long time, since I was 12, but had it around me all my life, and I'm now 65. So one of the things that I've found and have been teaching since I was 19, traditional practice. And one of the things that I find that actually is very close to my heart
is that our own people are not aware enough about climate change. So as a result, they go out, they're being taught by us and others to harvest all of those things. And the urgency to look at maybe selling a product or providing a whole lot of product for a gallery or a shop or even a group of performers. They tend to go out and harvest more than they need. And also, it's very seasonal. So I teach in the school year in New Zealand. However, my resources are harvested at certain times of the year. And when I harvest, I know that I'm going to go back next year and it would have grown and increased. Our people are not looking at that anymore. So that's one of the things that will diminish. Yeah. Climate change, humans, we're all responsible. Kia ora. Una de las cosas que he encontrado ya en los últimos años, digo, he estado tejiendo esto por mucho tiempo, toda mi vida prácticamente, desde que tenía 12, ahora tengo 65. Llevo yo enseñándolo también desde que tengo 19 como una práctica tradicional y esto es algo que tengo muy cerca de mi corazón y nuestra gente también, creo que la gente no se ha dado cuenta del impacto que hay con el cambio climático. Por las personas a las que nosotros les enseñamos, nosotras y otras personas más, para hacer esta práctica y poder vender estos productos, o ya sean para una galería, para una tienda o para un grupo de performance quizás. Es un trabajo muy dependiendo de las temporadas. Entonces, en Nueva Zelanda sé que quizás puedo enseñar durante lo que dura un año escolar y puedo encontrar los recursos necesarios en Nueva Zelanda. Pero con el cambio climático ha impactado en que también las estaciones afectan, que no sé si al siguiente año pueda encontrar estos mismos recursos. Al final es algo que me ha impactado mucho, ¿no? Y que al final también es de los humanos, ¿no? Todos somos responsables de esto. Bueno, no es pregunta, sino es un comentario, una felicitación. Es un honor conocerlas, saber que llevan esa tradición por tantos años y que están aquí. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? It is our tradition when we have finished speaking that we sing a song. So we're going to sing you a song about the harakeke and how it's related to family and the importance of family and people. Es una tradición, van a cantar una canción relacionada a Harakeke y al significado de la familia. Makue kia
tangata, hey, tangata, hey, tangata, hey. Gobierno de México.